Selamat siang guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas X1C non-reguler dengan nama anggota yaitu Raffi Awan Ramdhani, Emilio Estanto, Rangga Sutawijaya, Prastio Hadinugroho, dan Sabila Fitriastuti. Nah, di sini kami akan memberikan contoh penerapan AI dalam penilaian percakapan helpdesk call center. Kenapa sih AI lumayan penting dalam era digital saat ini, terutama digunain pada bidang helpdesk call center yang lumayan berperan penting dalam menjaga kepuasan pelanggan. Nah, makanya ini jadi salah satu contoh AI ini lumayan berpengaruh besar, terutama di bidang bisnis to customer. Karena penilaian kepuasan pelanggan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap profesional, cepat, dan solutif. AI ini juga sangat membantu helpdesk call center dalam penilaian kualitas percakapan antara agen dan pelanggan. Contohnya, cara agen merespon chat pelanggan, memberikan solusi terhadap permasalahan pelanggan, dan mengukur first response time agen. Dan ada lagi nih peran AI yang sangat membantu dalam penilaian helpdesk call center. Apa sih kira-kira? Jadi, AI dapat menganalisis ribuan chat percakapan dalam waktu singkat dan mendeteksi emosi pelanggan serta mengidentifikasi pola keluhan yang berulang. Karena jika kondisi ini dilakukan oleh manusia, pasti sangat membutuhkan waktu untuk memeriksa satu persatu chat pelanggan yang masuk dan menganalisa chat tersebut. Latar belakang penelitian dalam era digital, artificial intelligence atau AI merupakan transformasi dalam menilai kualitas layanan helpdesk call center guna menjaga kepuasan pelanggan. AI mampu menganalisis ribuan percakapan secara real time untuk menilai aspek seperti kecepatan respon, kualitas solusi, dan bahkan mendeteksi emosi pelanggan. Sebuah tugas yang sangat memakan waktu jika dilakukan secara manual. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada data yang akurat, kesulitan memahami bahasa yang tidak baku, dan kekhawatiran agent terhadap sistem penilaian otomatis. Oleh karena itu, bahasan ini akan mengkaji potensi dan tantangan penerapan AI, termasuk peran teknologi seperti Natural Language Processing atau NLP dan sentiment analysis dalam proses penilaian kualitas percakapan. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan AI dalam penilaian kualitas percakapan helpdesk, sejauh mana akurasi analisis AI dibanding metode manual, apa kelebihan dan tantangan implementasi AI dalam evaluasi layanan. Tujuan diterapkannya penilaian AI ini yaitu pertama, menjelaskan mekanisme AI dalam menganalisis percakapan. Kedua, mengevaluasi efektivitas AI versus evaluasi manual. Ketiga, mengidentifikasi manfaat dan hambatan implementasi AI. Metode AI gimana? Cukup menarik kan pembahasan soal AI dalam bidang penilaian helpdesk ini? Jadi, pasti teman-teman penasaran hal-hal apa saja yang ada di dalam penilaian AI ini. Jadi, ada yang namanya Natural Language Processing atau NLP, yaitu AI yang berfokus pada pemahaman bahasa manusia dan digunakan untuk menganalisa percakapan agent dan pelanggan. Ada lagi Speech to Text and Sentiment Analysis, yaitu teknologi AI yang dapat mengubah suara menjadi teks dan menganalisa emosi pelanggan. Dan terakhir ada Quality Assurance atau QA pada call center, yaitu proses mengevaluasi interaksi agent dan pelanggan untuk menjaga standar pelayanan yang diberikan sudah sesuai atau belum. Jadi, sebelum kita lebih jauh membahas soal penilaian AI dalam helpdesk call center, yuk teman-teman simak video demo penggunaan AI berikut ini. Hi, this is Varun, co-founder and CEO at Score, and today I'm going to give you a quick walkthrough of the Score platform. Score is a conversation intelligence platform for e-commerce companies to analyze and audit all customer interactions to provide better agent coaching and improve customer retention. Today I'll cover how Score helps deliver 3 key outcomes: automating the quality assurance process, generating insights for agent performance and coaching, as well as voice of customer analytics to understand your customers better. Let's get started. Here, you'll be able to view all your customer interactions, be it calls, emails, chats, etc.
For every customer conversation, Score transcribes and summarizes the highlights so you don't have to listen to the whole recording. It will then audit and score the conversation based on AI parameters and criteria. For every audit, Score provides a feedback or reasoning for it, along with the evidence as timestamp to jump directly to that part of the conversation. You can customize these parameters and also add your internal policies and SOPs so that Score can understand your business process better and audit all interactions accordingly and accurately. It also identifies the customer concern or pain points raised in that conversation. You can also track speech metrics for every conversation so that the agent talk more or the customer, did the agent talk too slow or too fast, did the agent use any filler words, or if there was a long pause or dead air in the call. Score also highlights all the positive and negative sentiments for that conversation. This analysis is done for every customer interaction, making the reviews 10x faster. Now, instead of going through each conversation one by one, you'll be able to filter the conversation that requires manual review. For example, using these, I can filter all the calls related to delayed delivery where the conversation score was less than 50. Score also adds conversation tags for conversations that require immediate attention. For example, conversations with rude representative or abusive customer. As a QA manager or leader, you'll be able to view a rep's dashboard to review the performance for a specific rep and personalize coaching for them. Here, you can view the number of conversations they have done along with their average scores. You can track where the agent has been performing well, whereas the specific areas the agent needs more improvement. Agents also have their own login to view their own dashboards, and they can track scores and improvement over time. As a manager, you can view the analytics page to view your team's performance and identify what's working for your team and what's not. For example, here in the reps analytics, you will be able to visualize your top and bottom performers based on different metrics like number of conversations or the average conversation score. You can also track who is doing great at a specific conversation parameter and who needs more improvement for the same. Through customer analytics, you can view voice of customer report to understand the trending customer concerns or pain points and identify the ones that needs your attention. All customer concerns are categorized into topics and subtopics. For example, here I've been having delivery related concern the most. I can further view what is the most frequent concern raised by the customers and deep dive into it to carry out a root cause analysis for a specific customer concern. This helps you understand where you should put in your focus for maximum efficiency and to deliver an exceptional customer service. This is how CX teams can automate their quality assurance process, proactively coach agents, and understand their customers better. Thank you. Alur kerja AI scoring. Pertama, upload file, kemudian transkrip AI, kemudian setting parameter, kemudian AI scoring, dan hasil dan rekomendasi. Kelebihan AI, konsistensi penilaian. AI menilai berdasarkan standar yang sama setiap waktu tanpa bias personal, menjaga objektivitas. 2. Kecepatan dan efisiensi. AI dapat menganalisis ribuan panggilan dalam waktu singkat dibanding penilaian manual. 3. Skalabilitas dapat digunakan untuk memantau semua interaksi, bukan hanya sampel kecil seperti pada penilaian manual. 4. Analisis sentimen dan emosi. AI bisa mendeteksi emosi pelanggan dan agen dari nada suara atau kata-kata yang digunakan dengan NLP dan voice analysis. 5. Identifikasi pola dan masalah. AI dapat menemukan pola keluhan, kelambatan, atau kesalahan layanan secara otomatis. 6. Pelaporan real time. Memberikan laporan kinerja secara instan, membantu manajemen mengambil tindakan cepat. Selanjutnya, apa aja sih contoh implementasi yang dilakukan? Yang pertama, ada parameter penilaian, yaitu salam pembuka, empati, dan solusi yang tepat. Yang kedua, ada output, yaitu skor numerik plus rekomendasi spesifik. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya skor 85/100, yaitu perlu peningkatan empati. Tapi di balik peran AI yang sangat membantu, ada juga loh kelemahan AI yang perlu kita ketahui nih. Apa sih contoh kelemahannya? Yang pertama, AI hanya dapat membaca data yang akurat dan lengkap. Jika tidak lengkap, besar kemungkinan kesalahan dalam melakukan penilaian. Yang kedua, AI sangat kesulitan nih memahami bahasa lokal dan bahasa yang tidak baku, sehingga berpotensi juga melakukan kesalahan dalam penilaian. Nah, yang terakhir,
dapat memunculkan kekhawatiran pada agen terhadap penilaian otomatis. Ini adalah salah satu alasan kenapa AI masih belum banyak digunakan dalam penilaian helpdesk. Nah, kesimpulannya, AI meningkatkan efisiensi dan objektivitas penilaian. Selanjutnya, diperlukan kustomisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Yang terakhir, tetap membutuhkan human oversight untuk hasil yang optimal. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Semoga video barusan dapat menambah wawasan teman-teman dan membuka peluang baru untuk belajar. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak kekurangan selama nonton video ini, dan terima kasih sudah mau menonton. Kami dari kelompok 3 izin pamit dan sampai bertemu di video selanjutnya. See you guys!